Hello viewers, once again I'm Sobke Molaga channel ke welcome kura chanai di ase. As a Christian, action nimide pray bra madat kurule aji ekta khopor loi gana ahi ase. Viewers, last year laga December moina de India laga alak jaga de Christmas mana nimide dusra religious community khan bra Christian manu khan ge kinaga assault kurise monso pra hunni gana ahi ase aro tikhi gana ahi ase. এটু নিচিনাই অটিসাতে রিসেন্টলি একটা পাস্টারকে মাপিত কৰি দিয়া শুনি পাই আছে তো আজি লগা ভিডিওতে এটু ইনসিডেন্ট কিনাকা হৈছে আমনাহানকে জানাই দিবলে ভিডিও লইগনা আহি আছে হোনা হিসাবতে অটিসাতে থেকান কানান ডিস্ট্রিক্ট কুগনা একটা আছে গৈছে তাতে পাচাং পুষ্টি কুগনা একটা আছে গৈছে তো হোনা হিসাবতে এটু পুষ্টি লগা পাস্টারকে মাপিত কৰি দিয়া শুনি পাই আছে খবৰ পাই হিসাবতে January 14 day pastor or ta laga family duhle jaigna tusra manu laga khore prayer meeting thaki chikuise enaga prayer meeting thaka homoy de pacharangtal activist khan around 40 nisna ahigna khorge surround kuri dise khorge surround kura pichite by force par khor pithodo khusigna pastor do hole religious conversion kuri aseguna pastor ke mapit kuri dia huni pai ase Pastor laga maiki vandana bra koi hisabte etu laga phui bra tai oro pachakhan hole dusra rasta bra escape kurigena nearby police station de jagena help mangishe kuse holebi police khan bra jani gena phat bra action loa nai kugena etu maiki bra kwa hone pai ase pastor laga naam to hole Pipin Bihari Naik thaki kuse to enega mob khan bra taike thura pichide PC biabra mari tisi kugena kwa huni bias. Tai laga forehead te chupuchus sindu smear kuri dise aro tai laga kola de sleeper ba pona gelendo lagaule dise kuse aro tai do itu bichide pusti de parade korule dise kugena huni bias. Itu bichide itu pastor do hole Hanuman temple do loi chagena tai laga hat to piche phale pandi digena by force bra kautang khawle dise aro Jai Sri Ram kole dise kugena kwa hone pai ase police khan bra last day ahigena taige rescue kuri kugena hone ba ase holepi police station de pastor nearly for an hour inaga rokhai dise kugena kwa hone ba ase immediate treatment nalugena all the police khan bra pastor hole police station de for nearly an hour rokhai dise kugena inaga claim kurabi hone pai ase Huna hisabte Pajang village to hole Hindu majority thaka pusti ekta asu kuse tate Christian manu khan hole 7 families nishna thaka hune bas to police khan pra etu laga case to registered kurise kugena hune bas aro on the other hand pastor bra religious conversion kurise kugena all the pastor ke be counter complaint police khan bra lagai dia hune pai ase to viewers Edia Nagaland hole Christian majority state ekta ase enago hoa bra mohan kinaga puhula ase ishor ke kinaga pray kurula ase ishor laga kana kinaga kurula ase mohan ekdam free bra kuri ase holibi mohan laga Christian brothers and sisters alak state te alak jaga de enaga tuk paigana thaka hone ba ase to achi laga video de bi Odisha de ekta pastor ke 40 nisna bacharangtal activist khan ahegena taige kaudang khawle dise aro Jai Sri Ram edu chan kurula dise aro taige BC biabra mari digna enaga torture kora hone pa ase edu bra mohan prabe India da thaga Christian manukhan aro etu nisna situation de face korigena BC tukta thaga khan nimide action laga prayer de madad dibule achi laga video bra request kora nisna amnan ke chanai di ase Thank you everyone for watching my video. See you on my next video.